देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर पर दिल्ली में भाजपा जीत के जश्न और खुशी मनाई गई। एक जुलूस निकालकर खुशी मनाई गई है। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4089 वोटों से नई दिल्ली विधानसभा को हराया और 27 साल बाद भाजपा सत्ता में आई। और आपको बताते चले, इसलिए भाजपा के सिलीगुड़ी में जीतने की खुशी में सब चूर थे। और इस दिन सिलीगुड़ी शहर के प्रधान सड़क हिल कोर्ट की सफदर हसमी चौक से गुरु नानक चौक से वापस आ गए और सफदर हसमी चौक में लौट आए और जीत की जुलूस समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिलाध्यक्ष अरुण मॉडल सहित संपादक राजू साहा, नानटू पाल, बापी पाल और भाजपा के अन्य कार्यकारी अधिकारी इस दिन जुलूस में मौजूद थे। যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে তার বিরুদ্ধে দিল্লির মানুষকে দাঁড়াতেই হবে এবং দিল্লিতে যেভাবে অনুন্নয়ন, যেভাবে ওখানকার নদী দূষিত হচ্ছে, বায়ু দূষিত হচ্ছে, তারপরে যখন সরকার কিছু করছে তখন সেখানকার মানুষ যারা ভোটার তারা বুঝেছেন যে দিল্লিতে ডবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার। তাই তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রেখেছেন এবং ২৬ বছর পরে তারা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং 2025-এর প্রথমেই টাটা বাই বাই কেজরিওয়াল। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে 2026-এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাটা বাই বাই। কারণ দিল্লির আপামর বাঙালি যারা বসবাস করেন তারা দুহাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন এবং এই বাংলাতেও সেই বাঙালিদের যারা পরিবার পরিজনরা আছে তারাও দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছে এবং এটা একটা ঘটনার সূত্রপাত হল এবং 2025-এ কেজরিওয়ালকে টাটা বাই বাই করেছে এবং 2026-এ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার করাপশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই রাজ্য থেকে টাটা বাই বাই।